kevosihanu potomondi ginabo tudukaine turiponu idorosa mungkolu mohindazo okodikau isamudot agazo mohondom okodikau tu ikutulunganmu sitang ada kesusahan di makisah daokoy topo benyai apa situ pita tahun kodikau Tuhan ominanangu dobanalki opogus yukoy banal ko kisala sidikaw mananggung amu okoy obinsuhu di keinginan nu Tuhan mugi tulung okoy dikau o Yesus Raja Dahai itahaksa no kofi ai igu fasom ginabo. Selamat sasarap selamat hari Sabat. Yan rekat bagu toko atau meaning di cerita misi. Tajuk cerita misi toko sarap jana diti. Nana it mengkhotbah sid ulun boldo. Inano ti cerita antad sid Norway. Sinulat di ulun arandawi Austin Hoganvik. Umur onom podam isok tahun. Iti napa cerita iti baraduwa kusay mengkhotbah sid Norway. It pengkhotbah kumisa iti mamakai wat banat awantang. Jadi baro iso petani iti imongining kadau ang ulun mamakai banat yad dino ka o sumbong ulun daw. Iti pengkhotbah kumisa ino asal mengkhotbah yasido mangano yasido cerita antad sid iso ulun dot ipangasas gereja SDA ngaran daw Ellen White. Ino pengkhotbah kumisa ino sangkopay sampai nga inano daw antad di buku di Ellen White. Menjadi i Austin Hoganvik iti umaraja do petani. Isa diti cerita iti umur daw nopo tolu nopod tahun lagi. Cerita iti pengkhotbah kumisa iti asa masalah sid penginingan di Austin Hoganvik. Ipo pengkhotbah kumuduvo miningkakat banat daw nga abantang nga manat daw alaid no kasut daw nga alaid no iti na pa kuno kumuduvo iti aso tungo buku basahan daw madka i pengkhotbah kumaiso iti kuduvo na po mengkhotbah antad si ginabo daw kondiri papasampay do khotbah gam usaha iti pengkhotbah iti kosondot si ginabo daw nga ino potajok iti amo mingam si ginabo di Austin.
nopongo no ipongkotba. Record niya sido somok sid Austin mengoduat di pastor isay ngaran nunu karaja pasal it keluarga di Austin nga ongi pasal khotbah aso borosi pastor ada di Peri kadi pastor sid Austin minomoros ot mikizin do minta dua kumadau izan yati berdua waron nitung di Austin kuran matu amu oko setuju it khotbah daw nga ibanar ku berdua kumadohon war bagosid penghitungan daw o purimanan daw ikinoringan minomoros kumadaw kasipno sidoho Austin diti asanggup memuli rekaman ikutba iti kasabab no singgung iginawa daw tu ingin malal pengkhotbah iti pabukti dino salda nakatalip po di isang taon kakali si daw bingung insan tadaw minamasa no bagoy Austin it kesa kuran gama i Jesus minongolingos i Bartimus i Boldo si Charaldom Alkitab Markus Hopod ayat 4 no podo onom sampai 5 no podo 2 isa minamasa yesido ino ayat asadaran daw i Bartimus ino yesido walaupun yesido ino awantang poniratan nga baldo sid rohani opurlu yesido mindamo di Yesus obuka i mato daw mad mungogi saki yesido ta kayo kuno poniratan sid rohani waran wagu opurimanan daw yan ko waro dot mongodorong dot memuka Alkitab sid sorita duvo do murid di Yesus tanpa nilaan jati i boso-boson jati ino i Yesus sid Raldan Imamus sid Saraldom Lukas buno podom apat isanya tu sid papanahon menahak Yesus isok cerita sid Alkitab pasal yesido nga iduvo tulun amu ko tutun daw andaman di Austin it hopod duvo murid i minozo di Yesus solinaid tolu taon nga kakali boldo rohani yoti amu ohortisan yoti imisi kinasangkapan Yesus asadaran idau yesido ino generasi ke-5 sid Adventist nga kakali boldo rohani yesido tu kumapid sid pengohortisan kondiri amu mindamo Roh Kudus memukai mato daw hisay di taon mga bantay yesido ipungkotba amu yesido minta dua mindamo memuka imato daw pabukti banal isalda kondita pertama sekali Austin kumodom minta dua songkoba isorita apaham ku baro kaitan sidoho nasimban iginawo penghitungan sid composition sonton mantad dino tumimpun na i Austin pa habal i tuturan daw sid seluruh gereja Norway nakatalip mantad dino iso pemimpin gereja antar sid Conference Timur Norway nindamo Austin umaraja sebagai papahabal boros idot kinoringan bainono umur di Austin onom nopod iso taun akali baru taga daw nga gunaan i masa daw itanaga daw pahabal iboros dot kinoringan yanono umaraja Austin sebagai pastor sepenuh masa mengetuai duvo jemaat sid Oslo Jeselhem. Napis Austin
itu murdau hopod om turu tahun. Antat beri gulu ya sudah itu Adventis om manal ko ingin ya sudah jemadi Adventis. Ngai boros dau ya ku itu kakal boldo rohani sampai mendamo ku si Yesus memukai mataku. Antat diri kadi Austin kitab om buku-buku Ellen White maka jadi sidko position. Terima kasih persembahan sahabat ke-13 tu maka dapat menolong mengubah renuvang siba tanah gereja SD Bethel Sid Oslo. Maka jadi pusat pengaruh, pusat community dan golongan muda. San Pebagu, selamat hari Sabat kembali ke Sokobiai. Puji Tuhan, nak bisa mong toko bago sitian pembelajaran sekolah Sabat. Na iad ko ikubasan sebelum kabarajal toko abantang tumuko toko pulaid o berdoa toko. O tama kinaringan pentoron sirsa dalam kerajaan sorga. Kinaringan it sundung, kinaringan it asamod, kinaringan minan sanganu di Sokowe onsi do pemagunan. Tuhan magkiampun no kay bagu setiap ikaraato om idosa dosa dahay. Terima kasih tu saat iti warbagu kesempatan dahay sumamba kumadikaw sitit adaw Sabat atau suci. Selamat hari Sabat kumadikaw Tuhan. Terima kasih lagi di pelajaran seterusnya, pelajaran kohopod Sabat Biano yang sudah tentu isebago pelajaran at avantang. Sabab ina mindamaw ka na bago supaya malaikat nu mitamong dahay sid ogom-ogom dahay masing-masing. Supaya ikuasa karaatan ang kadapat mengganggu di pemikiran ataupun iginawa dahay. Tetap berminat dengan pelajaran o misundundu nga memberi petunjuk. Supaya orotizan dahay imaksud pelajaran om penyembahan iti tetap dalam keadaan roh dan kebenaran. Tuhan pasarahan bago dahay kandi dahay pasarahon dahay ibasari melajar sarap biano biar no rencana nu kotilambus. Pagitulungan dahay iti singaran di tanak nu Tuhan Yesus kinaringan om juru selamat dahay. Amen. Pelajaran Sabat Biana, pelajaran kohopod, tajuk pelajaran dau Alkitab sebagai sejarah atau Alkitab nopo nga sebagai iso o sejarah. Maksud dau itinupot Alkitab ditinga sebagai iso o buku catatan. Kuma di peristiwa-peristiwa di gulu, di mana-mana ko berlaku, di obulih onuvan bago dat iso o rujukan, atau sebagai iso o cuntuan atau sebagai iso o panduan. Ayat hafalan inanu sidsa mundot Keluaran pasal 20 ayat 2 juga sidsa mundot Ulangan 5 ayat 6. Yadilo iboros daw. Yo kuno ikinaringan nu iminangawit dikau lumabus mantan sid pemagunan de Mesir. Mantan sid perhambaan. Kadi kinaringan. Alkitab sebagai iso sejarah bergerak atau tinimpuun anta di kinirugani di kinaringan iti pemagunan o minangurug yo sido sokowet on sido pemagunan sampai sid kovian bagu maksud daw sampai imbuliton bagu di kinaringan iti pemagunan sid kerikatan daw kumanduvo. Sifat kesejarahan dat Alkitab iso ciri yang membezakan dan Alkitab daripada buku-buku Alkitab vokon. Di mana Alkitab menerima kewujudan dan kinaringan secara pribadi isalem dan sejarah. Nah ya dina iya mukadimah daw salem pelajaran toko Serbiano tentang Alkitab nopo nga iso sejarah. Mengidmat toko di sejarah di Daud, di Salomo, umi kerajaan dia ti. Kerajaan di Daud dan Salomo
isa gambaran zaman kegemilangan dat ulun Israel salam dat sejarah. Tetapi para tulun beranggapan bahwa kemungkinan Daud dino tidak wujud. Aso kemungkinan lagi kerajaan di Daud yang disebut-sebut dalam Alkitab ataupun keyakinan kau luas atau kagak sudah kerajaan di Daud. Tetapi matan toko silsa dalam ayat Alkitab, contohnya silsa dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kasih tiba Siti. Ong Raja Daud dino tidak wujud silsa dalam Alkitab atau sejarah. Sudah tentu kota Yerusalem ngaasoy sebagai ibu kota dari Israel. Ong asoy Daud sudah tentu asoy ke abah di nagama di Salomo. Ong asoy Daud sejarah itu Tuhan Yesus ngaasoy. Itu ilan toko Raja Daud dino salah satu daripada jalur keturunan di Tuhan Yesus. Jadi itu bukti. Salah satu bukti bahwa sejarah Alkitab dino otopot dan ileno ikinilaan toko tentang Israel om itina ikena wujudan dan gereja sitit pemagunan. Isa petago bukti bahwa Daud dino otopot kebaros silsa dalam sejarah Alkitab. Emot toko silsa dalam 1 Samuel pasal 17. Itu turan pingkukura Daud sinumaap di Goliat. Pengmatan toko silsa dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 3. Silo ikimatan toko dia tempat di piniparangan di Daud omi Goliat. Zaman biano nah jangan bagu dia di tempat diti. Baik kemitan di dino ingaran sa dalam Alkitab bumiti zaman biano. Tina po biano nga tempat itu bernama Kibor Kiyafa. Kasih dia terletak Sidburul tepat seperti inoboro silsa dalam Alkitab. Selepas itu penggalian baru-baru ini si tempat diti kasih pelajaran ngakobasan no itu ngo tembok-tembok si Yerusalem kogumuan no iso no orang obon atau gerbang Daud. Tetapi si tiad piniparangan di Daud demi Goliat warat iso timbuk dot atau gerbang dot nuvo orang obon. Dan gerbang di pinungaranan dot Saaraim ka. Sa dalam Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 52. Nah, sa dalam penggalian diti, nah jangan bagu di tempat dan ayakin dia tidak itino iborosun sa dalam Alkitab tu ad kena boros itino satu-satu timbuk dan nah jangan dia tidak varo duvoot pintu gerbang. Nah, itino penemuan arkeologi si tempat do pinisangadan di Daud do Goliat yang membuktikan bahwa Daud benar-benar ko wujud si dalam sejarah Alkitab. Ini lagi penemusan pelajaran tentang Yesaya, Raja Hizkia, Om Sanherib. Imata ko kisah diti sa dalam Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 3, Om Yesaya 37 ayat 14 sampai 34. Nah, si dalam nat isavago penggalian, pengkajian diti sejarah. Itaun turunatus om iso sebelum Masehi. Zaman diti Ino Sanherib
berkempen menentang kerajaan Yehuda. Biana ti zaman biana nah jangan dia tidak isa catatan sid sadam dot istana. Istana dia kerajaan Asyur sid ibu kota Niniwi, di mana dia menulis kadau kopiti mo kami parang di Raja Hizkia sampai dot nakepung dahay inot kemugunan di Yerusalem. Kadi catatan siad rinding-rinding istana di Sanherib sid kota Niniwi. Tetapi dapatan dia bahwa banda isa peperangan dino mengetahuan dia tengi kota Yerusalem no. Baik ke isa tempat yang dinamakan kota Lakis. Baik ke itiot natawan di Sanherib sid sadam no peperangan. Sampai baru tuh lukisan-lukisan sedang rinding dat menggambarkan dat pingku kuro kemenangan dino na dapat atau terjadi. Nah, insya Allah menurut Alkitab Nomoros Yesaya 37 ayat 33 sampai 35 Nomoros dai de kinaringan kumadi Raja Hizkia melalui di Nabi Yesaya bahwa walaupun inat kota Yerusalem ini sudah dikepung oleh tentara Sanherib, tetapi kadi kinaringan amu kadapat dia ti sumuvang tu yaukon diri melindungi di kau kadi kinaringan. Dan itu ini dapatan sid salam na penggalian dia ti. Ad kena berusid sabat baik ko ikut laki set na dapat de Sanherib menawan, tetapi kota Yerusalem mereka hanya berjam mengepung selama sangat daun, no? Dan kemudian mereka tidak mampu masuk ke dalam kota. Nah, nunu bersisa dalam Alkitab, salamnya saya 37 ayat 33 sampai 35, rupa-rupanya mana kok berlaku bahwa orang-orang atau tentara Sanherib ini amun akan dapat sumbang di dalam kota. Nah, selain daripada nabuktian bahwa Yesaya Hizkia Om Sanherib ini memang varos di dalam sejarah Alkitab, juga nabuktian bahwa ikut tulungan de kinaringan dino otopot sebagaimana iberlaku di dalam sejarah kasih toko zaman biano ngakakali iri ya diri ketulungan de kinaringan kumadit ulun na kasih daw. Ini lagi mengimat toko di sejarah di Daniel Nebukadnezar sid pemagunan di Babylon. Di tahun 2007 Varos Songuluna Serjana sedang membuat atau menjalankan proyek daw sid University Vienna sid Museum the British. Varan hajangan daw dat iso tablet yang diyakini bahwa tablet itu adalah dari zaman Nebukadnezar Raja Babel. Insyaallah na tablet di Navarot iso ang ngaran ko surat. Minako surat siri adalah Nibusar Sikim. Dan ngaran diti salah sengulun daripada pegawai Sid Babel yang bekerja kumadi Raja Nebukadnezar emot tokong sid salam do Yeremia pasal 39 ayat 3. Nah, selain daripada ini emot tokong sid salam Daniel pasal 1 ayat 8 pingkukuro it tindakan di Daniel telah menjadi satu sejarah dan avantang nasuntuan di toko. Di mana si dalam Daniel pasal 1 ayat 8 menemoros Daniel vara ketetapan Daud amu mangakan Yosido
dit akan mendet amosihat. Imana Daniel hisa diri naboros dot jernih pikiran daw bijaksana. Akan ya sida dot kineringan de pemahaman di boros kineringan. Dan isu vago lebih penting sejarah di Daniel adalah pingku kuro Yosido nakadapat mengowit di Raja Nebukadnezar untuk bertobat. Imataos sa dalam Daniel pasal 4 ayat 34 sampai 37. Ini lagi varot iso penemuan baru-baru ini atau penggalian mengkaji okukuro iti kota Babylon. Nakasih tihat pelajaran itu nampak kota Babylon di tinggal banal ke agaso. Baru lebih kurang toluna tu sakuil. Baru istana dot avantang. Baru tembok dot agaso atau apa-apaan. Ho pada menduva kaki kana kasabat, dugona pada menduva kaki ka kepala. Om tembok-tembok diti varot pintu utama daw. Nah, sanong na tembok diti varot iso pintu utama yang dikenal sebagai pintu Istar. Dan rohobon diti atau pintu diti nahajangan di tengah para pengkaji antad si Jerman. Om rohobon diti inanu dia itu sebagai iso pameran sid Museum de Jerman sid Berlin di dino. Itu yang matan toko si Salem Daniel pasal 7 ayat 4. Nubuatan ini menggambarkan atau mengatakan bahwa Babylon ini digambarkan sebagai singa. Nu sebab tu Babylon digambarkan sebagai seekor singa. Nah rupa-rupanya insya Allah perjalanan remikorsid pintu utama di boros di diri istarka varat is olorong dan lorong menuju ke pintu utama ini dihiasi dengan gambar-gambar yang sokowe singa. Sekali lagi membuktikan bahwa nunu borsid salom Alkitab din otopot di Daniel Nebukadnezar om kota Babylon banal kovar kun kumay ko tangon. Nah, terusnya marajal toko tentang di Tuhan Yesus untuk membuktikan kewujudan di Tuhan Yesus. Nga marajalan toko siti it ulun-ulun yang terlibat dalam penghukuman kumadi Tuhan Yesus. Contohnya Ikayafas. Ematoko ayat-ayat rujukan itu dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai 67. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 53. Om Yohanes pasal 18 ayat 29 sampai 31. Kasih tip pelajaran Ikayafas dino mana-mana al-kufaro. Sehingga sengulu na sejarawan yang bernama Josephus, penulis sejarah da Yahudi, bagi ulun na Rom, nakotimnya sudah menurat menyebut tentang Ikayafas. Kemudian di tahun 1990, Varot is Oldobong atau makam kasiti dot najangan sid selatan Yerusalem dot mengandungi 12 suari atau kotak tulang. Dan sadam do kotak nino varo potong siling tembikar
diyakini bahwa penemuan itu berkisar pada pertengahan abad pertama Tarik Masehi. Nah, nunu paling ngomong kasih titik pelajaran, salah satu daripada ekotak nino, baru nah jangan dia tidak isongaran. Yusuf. Jadi ogumo tulun itu harus para sarjana atau cendekiawan siti percaya bahwa ina pedabong di jangan dia tidak ngadobong di Kayafas. Imam besar terlibat secara langsung sidsalem di kinapatazo di Tuhan Yesus. Irogi tahun 19 ono menopodo miso. Iso bagu ot inskripsi ona jangan. Itina nga baro na surat dingaran di Pontius Pilatus. Yosi dano po diri nga yad kinamasa to sa Alkitab pemerintah da Yudea di zaman di Tuhan Yesus di bawah perintah Kaisar Tiberius. Nah jangan bagu dati itit. Kinaldobong niya. Nah, duva tokoh dinaboros diri kesa Kayafas sama Pontius Pilatus. Tina panga ulun-ulun terlibat sidsalem dot kinapatasan di Tuhan Yesus. Dan nahajangan di tempat atau ilobong dati ko duvo-duvo artinya ulun diti bana-bana keujud disukung oleh sejarah Alkitab. Barapoti saat sejarawan sekolah kasiti pada abad pertama nakati menurat tentang Tuhan Yesus dan boros tahu dat Yesus antar Sid Nazaret. Sejarawan diti Tacitus sangulo na sejarawan di Romawi Kopitimius ino menurat tentang Tuhan Yesus dan pingkukuro kinapatazo di Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi nabuktian si tidot dalam sejarah Alkitab Tuhan Yesus itu ada. Mana-mana al-kubar. Nah, terusnya mengimat toko dat iman si salam na sejarah. Masih tit pelajaran ito ko poin pasi si tit pemagunan akon ko isiso ataupun akon ko kosong. Ipilihan hidup di toko akan kemai ke mempengaruhi di toko kon liri, tetapi iragi tulun sit bintutuk di toko. Maksudnya, cara hidup di toko sebagai ulun Kristian, umat Tuhan, anta digulu, bara kesan yang besar sid masa depan di generasi yang seterusnya. Begitu juga dengan soal iman. Iman di tangulun si dalam Alkitab membawa kesan yang baik kemari toko sokobay zaman biano da sumuntu di iman dia ti. Contohnya iman di Hinok, iman di Nuh, iman di Abraham, iman di Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, Simpson. Hanya menyebut sebahagian daripada tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab. Kasih pelajaran iman akan kembali ke sekadar kepercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Iman itu sebagai respon atau tindak balas dat nunuit osipon di tokoh. Iman menghasilkan perbuatan. Dan itino yang diperhitung sebagai kebenaran. Dan tindakan iman itulah kasih pelajaran yang mengubah sejarah. Dan setiap tindakan seharusnya bergantung mantad di boros de kinaringan. Ano ba ko isa contoh ino boros dina na diri. Ino bertindak
dengan iman mengagam ada kapal. Kasih Yos tidak diboros do kinaringan. Dan dia bertindak melalui pengalaman dan akal. Ini pemusim diri kasih pelajaran nggak ada ide asa darun. Om hagi ditulun na kinagumuay. Tidak masuk akal. Om varo darun sampai menghasilkan dan lisud dan agaso. Tetapi inu bertindak berdasarkan diboros do kinaringan. Sampai na selamat dia sido om keluarga dau. Demikian juga Musa. Musa menamili cuma di gembala. Sedangkan baru peluang dau untuk cuma di raja di satu pemagunan Mesir. Kemudian apabila ada nakining dia sudah diboros do kinaringan si Iso tapui. Kasih dia sudah diboros do kinaringan. Om Irina sinuhut daw. Nakasih pelajaran. Banal ko okudik antara ito ko dot kelo. Dat aku kuro it keputusan dat onuvon to ko didi no. Manahak na kesan sid keposisian it ulun seterusnya atau it ulun sid mintutuk di toko atau sid generasi seterusnya. Pinasa ko gay kasih tit pelajaran baik ke Alkitab o sejarah paling kuno om paling lengkap dat dapat dito ko menansanganu sebagai riniba. Alkitab rinimikot secara segar mantan sid ovud do kebenaran. Dan sepanjang masa, sepanjang zaman, kinaringan kendiri, ominanaun, supaya kesucian atau kemurnian dari Alkitab, amo dapat toko mengilelo sejarah di nakatalib. Dan secara terperinci. Tetapi si sadom diboros sa kinaringan, emot tokowit kuasa kekuatan na kinaringan minangurug di pemagunan. Si sadom na kinaringan at kadapatan dako dit isa cerita dit abanal tentang asal usul dari niba. Baik si sadom na Alkitab. Oke, dan toko dit asal usul dari niba atau bangsa-bangsa kasih tin pelajaran bebas mantan sid kebanggaan atau prasangka manusia atau riniba. Itu lundot baru kemida-midaan tentang kinaringan, om iboros kinaringan, iatag daw ikosi pandaw tentang ketuhanan sid sadom dat Alkitab. Om amuyo sido menguji dit Alkitab berdasarkan kepada sains manusia. Tetapi itu lundo kasih berkinaringan kasih dit Alkitab selalu berusaha dat itu ngo dapatan sains dino rujukon daw sid sadom dat Alkitab. Sabab no po ngasih sadom dat Alkitab aso pertentangan tentang di kebenaran. Insan pabago kopi matoko iti tadaw dot sabat atau suci da sasarap da biano. Jadi biano tampinay engin ako mga vitiko dot iso o kopielaan. Kanangan ko it otogubangan toko timpo do biano
inono kahangkaban si salom dot komposisyon toko. Mungkin do para dati di toko dot kohondom. Ditimpu ni it norongo toko iti panakit dot COVID-19. Wara itulun memoros humongkob pasal takanon ataupun nunu o katagan tu amo kadapat dot mirimpanaw amo kadapat do gumama dot sinang do hisadina. Tapi tampinay sa sarap na biyana mga pito ko kumari ko dot iso oboros salm na Alkitab o sinunod Injil na Matius 6:25 ayat 24 emot ko salm na Lukas 22 ayat 22 sampai 31. Jadi ingin ako do sa kovyay it numpug no sidbalay do sarap na biyano do sumambayang bukawon ni ko kitab pisingilaan ko tiboros bersama-sama supaya dat ortizan ko dot nunui boros do kitab kanangan ko itit otogubangan ko ihumongkob ko do tikid tadaw. Mamasa ko ti sa tayat salom dot Matius 6 ayat 25. Kadi boros daw sabab dino memoros ako di ko kadan ko no humongkob. Dino ko posisyon no kanangan ko nunu otakanon antawa inumon kadan no humongkob kanangan ko inogubas no dot nunu osulungon. Diano pelon ko iko iralan dot kiguna dot opatut dot ilan ko inono iboros do kinoringan. Manta din na tungod pinay ko iboros do kinoringan ino lebi kiguna mantad ko itakanon ataupun ipakazan sa alum na komposisyon to ko. Jadi itong pinay iti iso oboros do tayat dot avantang dot onuvon to ko do hizaliti sabab ilan ko itong ulun baik di yoko kondiri mipang opurimanan ko iti hal iti dot ang kadaan diyan kiti mimang kongkob dito ko kanangan ko iti panakit dot kakali dot emot to ko dot aso poot ko kiray nga panaap ataupun vaksin daw diti panakit do timpo dino. Dahil itong pinay itong ulun at humongkob nga kabanyakan itulun do humongkob pasalot kopoluan di komposisyon diyo ti. O, manong kokuro, nuno na katungo akan nanti katagan ataupun nuno na kaot katagan si salom dot komposisyon to kong yadit ito asoot apanapanaw asoot agama-agama ka. Jadi mimot to ko si kitab. Okuran di basa do kinoringan do tumaud kumalit ako sa bagay dot Christian ataupun it mangasip kumadaw. Waraw boros sid salm Alkitab kakal to ko sid Matius 6 nga diano opton ti ko sid ayat do dumono. Imatay pagidi ko ilot ombolo dot santulud-tulud sid aban. Amu tagad amu mangumpug do kakanan. Nga umpasan di kinoringan dot kakanan. Ino po kaomi ko tu inurug ko kondiri dilongon ko kadi kinoringan. Amu samadan di kinoringan antawa amu umpasan dot kakanan. Jadi tampinay siti emot toko ibasa do kinoringan dot campur tangan ataupun monopuso di toko do hiza dot kakiray nga iti timpu do dineti. Siti neti ot emot toko ikinoringan isamod do kinoringan sid salom dot komposisyon toko do kurani cara di kinoringan do manaw di toko. Dari nasabab do tongod pinay dot itoko amo polu toko do humongkob. Amo polu toko do mangitung dot nuno katakanon dahay iti oy. Nuno kapakazan dahay diti yung iyad diti yung pamagunan to amo kagama. Amo kapanaw sinom siti. Ka, na iti pelon ti kotang pinay. Ong sit kitab minamoros, iti no it boboroson ditulun ditamu otutun di kinoringan ka. Ataupun iti no iboboroson ditulun ditamu kasip di kinoringan. Jadi, diano tang pinay menerima kasih toko tu iti cuntu ataupun iso pengumpamaan na kinoringan si dombolog diti nilaan toko na banalot kuranit vaza di kinoringan dot
manaud kumadi toko. Jadi imatay toko bago o pipiro o tayat bago da sumusud. Ayat toko tolo po da miso. Kakali da si Salom na Matius ti ayat tolo po da miso. Mantadi no kadaan ko no humongkob antawa momoros ko dot nunu pok no takanon dahay diti ataupun nunu o tinumon dahay diti ka sabab soko biay no boros kitab dot memang ihimon dito ng bangsa dot amo ko tutum di kinaringan ka pedon tiko kadit boros si jan kitab it amasid surga o hortizan dao dot ino ihimon diko kadi kinaringan ino gunaon diko ka jadi pinay ko sa kobiay iti boros di kinaringan diti memang isuot papeldaan kumadi toko sebab no pa nga itino iboboroson ditulun ataupun itino it seringkali ataupun selalu do boros do tulun o linganog yung pasal dit boros di kinaringan. Jadi piano ta pinay oveton teko dot iso bago ot ayat. Iti na po nga popelo kumadi toko dot kurani basado kinaringan dot manhak dito ko dot panghiburan. Sid Salom dot Matius 6 ayat 33. Kadi kinaringan ihimo polaid di ko ikarajaan ataupun ihimo polaid di ko ikinaringan. Ikapanaran daw inoboko ng boko yoko kadi kinaringan. Jadi ito pinay nunupo o tiko hongkob toko. Sid kitab namoros rajin lah berdoa. Paru ono berdoa kono buat tiko buat itanganak diko. Arti iti nga iso man tadi boros do kinaringan atau kapanaran di kinaringan at patut na gamaon dito ko. Jadi ito nga pinay ko sa kobiay harap ako seradot norongo di ko itit onibak o renungan do tadaw do hari sabat biano nga opurimanan ko dot antara dot ba nako aga sa oguna si salno ko posisyon to ko dot hiza do pentogubang to ko ditit kadaan dot timpo do ino. Mamuidan to ko do sira berakhir ditit keadaan itu. Tapi ino kadang jumari dot kekiraan nga melemah kumari to ko. Malainkan humarap ako dot makin namin sa makatawa kumadi kinaringan. Makin dot mongodim to ko di kinaringan melalui doa to ko. Bapkasi po ko. Tahu dita daw. Yad kinaboros di kinaringan sangira ko rikot is daw kumendo baitid pamagunan. Asatiso dito ko dot atagak hit tinagubangon daw. Karena ito ko minangasik, minangabi di kamananan. Meskipun mungkin dot timpu diti, wara di antara dito ko dot mungkin dot amukimot dot seterusnya iti kadaan na pamagunan. Tapi tiad kijan di do kinaringan ang osot tiya to ko. Ino okon ko jumadi do panghalang si salm lo ko posisyon to ko. Jadi ito pinay menerima kasih aku di basa di ko dot mengining di tiboros walaupun memay melalui dot udara. Tapi kasih poku ino okon ko jumadi do panghalang bagi di toko. Paling penting diti sumambayang berbakti toko sepenuhnya si Salom dot keposisyon toko terutama pada hari sabat tebiana. Jadi terima kasih ibasa di ko mengining diti pelajaran humarap ako nakotorima ko no dot iso o kukiraay nga manahak iko do kayong papagan di pangosipan di ko. Miryogi moroso ko bago si di ko dot yad ko it ulu ditit kubot ako itit program iti mozom mintoron sumabat sidbalay. Jadi mantadi na ito pinay terima kasih di basa di ko mangining kasih po ko kinaringan mamarakat di ko sa kobiay. Oke, biano oviton tiko si Salom dot doa. Karena toko berdoa. Otama kinaringan ja ipentoron si Salom na karajaan surga. Ipun da samod pun da sundu.
Ompun ako pasihan dahay. Sid tanga-tanga do kahangkaban dahay ti tama. Mikotokoy sidikaw na makiapad, makitabang, ditihal iti. Sabab tama, so linaid diti, ilaan dahay dot iti panakit. Asa potiso o tulun, dono kemot do pengkukuro. Do sumaap iti panakit dari segi ubat-ubatan. Tapi bahagi dahay tama, kasi pokoy, dot hal iti, orotizan ikopoluan diri niba. Kumanagi sa kowe umatumat no dito sa tiya. Sasarap lo hari sabat kabianit tama. Aga sa gamadahay manori makasi ito. Nakorongo ko bago dito sa pelajaran kanangan ko kahangkaban dahay dito kita daw. Khususnya iti panakit at timpulin ni Tuhan. Mantadit insasamod no. Mantadi boros no sa Alkitab. Sarap labiano o purimanan dahay dan tahakan ako dati iso bago o samangat baru dahay Tuhan. Nabahawa aso no o lebih berkuasa hitid pemagunan selain daripada ikaw. Menurut tijan dahay tama kurani gamanu do campur tangan si salun no kopos tijan dahay. Yad kay boros no si salun no Alkitab. Itong bodog di tulud-tulud. Do silod taban. Maumpasan no idot akanon. Ataw todon no. Ino po kaam yad kiyo koy diti turi niba. Diti nurug no ang tinakan no pinuhobo. Alabi po igamano. Do manawod o manapuso dahay Tuhan. Ino no it kensa samod dahay do sarap do biano tama. Terima kasih itu tinunukan ako idikaw dati sa oralan doon ko tinagubangon no sarap do biano malalui di tiboros no ataupun panghiburan di norong udahay. Pambiar na iti tama kadapat na manulong di sako it anggota gereja da khususnya hitid pinabantay da sarap do biano. Supaya ora ti janda tama do kuran ataupun nunu igamaon dahay da hizadat pentagubang ko iti kadaan kumugunan do timpo do dino. Yo ko iti ulun-ulun dit odomi pangsipan dahay Tuhan. Tapi kasi po ko'y amo ko pasimoso dahay sa kobiyay. Malayan kan kakataw na ko'y dikaw, makabidaan na ko'y dikaw Tuhan. Supaya turus tuming kakataw ko'y sig kabanaran. Yad ko inoboros no. Salm ni Matius 6:33. Dot ihimo po ikarajaan do surga. Ikabanaran daw. Ibokon bokoyo kukan. Na itino iharapon dahay tama. Diyan iti tabangayo ko'y sa kobiyay supaya inunoy gamaon dahay Tuhan. Sid tanga-tanga daw kahangkaban diti inuno ipoluon dahay sa almakpos yun dahay. Sa bapilan dahay Tuhan. Ikaw no'y kadapat kapadabos dahay. Penso duom pedo dahay. Mantado kapagasan kususaan diti. Terima kasih Tuhan tu bar o dyan dinu sangira da karikot ko kumendo bay pemagunan. Masa ko biyay itapurimanan na hitid pemagunan niti akan berakhir. Dan bergembira bersama-sama kumadikaw silod kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan iwazanu datin mabang lahay hiza ako ay daminangining rinungan sa sarap hari sabat tabiano. Terima kasih iwazanu damina marakat kumari sa kowet anggota gereja walaupun nasid balaya ko ay sa ati Tuhan. Biar na sa kowet ay titama manamanal o pagitulungon indemon dahay ang pagkitabangan dahay kumari ka Tuhan. Talabi pa Tuhan manarima kasih ako ay tunumpunan ensara ni dosa-dosa karaton dahay detikit-tiki. Sebab sa kowet ay pagitulungon pakibarakatan dahay tama. Sidsuwang di ngaran tanak no Tuhan Yesus na jadi do juru selamat dahay tinsanan. Amen.
kot na dating ko so'y rason